bienvenue dans votre chaîne l'univers de SVT au Maroc. تحت طلب التلاميذ نتاع الثاني اعدادي اللي كيطلبوا مني نماذج نتاع فروض والفرد الاول من الدوره الاولى، غادي نخدم معكم هذا الفرد وغادي نبداو بلا ريستيتيون دي كونيسونس اي ليكزارسيس 1. التمرين الاول répondre par vrai ou faux. كيطلبوا من هنا اننا نجاوبوا بصحيح او خطا. Alors la première proposition, les éruptions volcaniques explosives projettent un magma liquide. اثناء الاندفاعات البركانيه فكتخرج لنا واحد السهاره اللي هي سائله، وهذا بطبيعه الحال اللي هو خاطئ parce que au cours des éruptions volcaniques explosives on a une projection d'un magma qui est visqueux. اذا قلت العكس، فهاد magma ما كيكونش liquide سائل بل كيكون plutôt visqueux. B, le volcan effusif émet un magma visqueux et riche en gaz. C'est l'inverse parce que le volcan effusif les caractéristiques ديالو انه كيكون le magma كتكون liquide et ne sont pas riches en gaz. داكشي باش ما كتكونش عندنا une explosion spectaculaire. C'est le contraire. Donc هادشي c'est pour le volcan explosif. Donc c'est faux. On considère les volcans de la zone de subduction comme des volcans explosifs. Oui, parce qu'on a vu les zones de subduction ou bien les zones d'accrétion, les volcans qui sont la zone qui sont des volcans qui sont vraiment explosifs. Donc, c'est vrai. Le fond marin est fait de roches argileuses et de roches basaltiques. C'est faux parce que les fonds marins sont faits de roches qui sont basaltiques. Les volcans de la zone du rift sont des volcans explosifs. C'est faux parce que les volcans qui sont dans la zone du rift, donc la zone des dorsales océaniques, sont des volcans qui sont effusifs. Donc cette proposition elle est fausse. Très bien. Alors je passe à l'exercice 2. Alors j'espère que le document. Alors l'exercice 2, les lettres A et B symbolisent des limites de deux plaques lithosphériques différentes. إذا عطاونا A و B قال لك أنهم كيمثلوا لنا حدود صفائح صخرية مختلفة. Alors le document 1, donc on a la lettre A ici et la lettre B de l'autre côté. La première question, légender le schéma ci-dessus. كيطلبوا منا أننا نعطيو une légende لهذا le schéma. Alors comme vous voyez ici, on va commencer par 1. Alors 1 c'est l'Afrique, donc c'est la croûte continentale. Et 2 ici, sous l'océan, on trouve la croûte océanique. Après 3, c'est le manteau supérieur qui vient juste après la croûte continentale. Après, il nous demande de donner le nom des limites A et B. Alors, au niveau de A, comme vous voyez ici, on a une zone d'accrétion, donc c'est une zone de subduction. Par contre, B, alors comme vous voyez ici, on a une dorsale, donc c'est une zone de distension. Alors A, zone de subduction, et B, zone de distension. Donc on a dit la subduction, on a dit une dorsale océanique. C'est la dorsale exactement médio-océanique. Que se passe-t-il au niveau de la limite? إذا شنو كيوقع على مستوى هاد الحدود؟ Alors on a B. Les éruptions volcaniques ici, ce sont des éruptions volcaniques qui se trouvent dans les dorsales, donc basaltiques. Et ils sont successifs et ils sont répartis des deux côtés du rift qui finissent par créer l'océan et l'éloignement des deux continents, le continent africain et le continent d'Amérique du Sud. إذا قلت على مستوى هاد لا دورسال كنلقاو اندفاعات بركانيه بازالتيه وكتكون متكرره في الوقت في الزمن الجيولوجي، وبالتالي وكيكونوا من جهتي الذروه، وهذا الشيء اللي كيخلي انه كيتكون لنا المحيط، وهذا المحيط كيتسع تدريجيا عبر الازمنه الجيولوجيه وكيخلق لي تباعد بين القارتين اللي هي قاره افريقيا وقاره امريكا الجنوبيه. Alors, on a la réponse. Les éruptions volcaniques basaltiques successives sont réparties des deux côtés du rift, finissent par créer l'océan et éloigner les continents. Alors, le raisonnement scientifique, on passe à l'exercice 1.
Le graphique représente la vitesse de propagation des ondes sismiques P et S, la figure A, et la structure interne de la Terre, la figure B. إذا قالوا لنا على أن هذا الجرافيك كيمثل لي سرعة انتشار الموجات الزلزالية P و S و B كيمثل لي la structure interne de la Terre. إذا مكونات الداخلية للكرة الأرضية. La première question. Donnez la composition interne du globe terrestre à partir de la figure B. إذا كيطلبوا منا أننا نعطي المكونات الداخلية للكرة الأرضية انطلاقا من هذا الدوكيمون B. Alors, à la surface, on sait très bien qu'il y a la croûte. C'est la croûte terrestre. Soit تكون une croûte continentale sur les continents, ou bien une croûte océanique sur les océans. Suivi directement par le manteau, إذا القشرة موراها le manteau, الرداء. Suivi par le noyau externe, اللي هو النواة الخارجية, et on a à l'intérieur, on a la graine أو النواة الداخلية أو البذرة, le noyau interne. Donc, donner la composition du globe terrestre à partir de la figure B, on a la croûte terrestre, le manteau, noyau externe et la graine. La question suivante, analyser la courbe de la figure A. Donc, maintenant une analyse à cette figure. Donc, غادي نبداو بلي ondes S. Alors, on sait que les ondes S se propagent dans les milieux solides jusqu'à une profondeur de à peu près 2900 km, اللي هي montre la discontinuité de Gutenberg. Alors, لاحظوا معايا هنايا كتنتشر حتى كتوصل لنا تقريبا 2900 كيلومتر اللي هي لا ديسكونتينيتي دو غوتنبرغ. هنا هاد لي زوند اس ساغيت لانهم ما يمكنلهمش يدوزوا لواحد الطبقه اللي هي سائله. دونك هنا on a disparition des ondes S et la réapparition après à 5000 km parce que la graine l'état physique ديالو est solide. Par contre, il جينا نشوفوا les ondes P, alors كنلاحظوا بلي les ondes P se propagent dans tous les milieux. ملي كيوصلوا هنا ل 2900 km, on a une diminution brusque de la vitesse des ondes P. Après, bien sûr, ils se propagent et on a à 5000 km, on a une légère augmentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les ondes S se propagent dans les milieux solides jusqu'à une profondeur de 2900 km, alors que les ondes P se propagent dans tous les milieux de la planète Terre. J'espère أن تكون بيناتكم الكتابة، وكنعتذر إلا ما كانتش كاتبه لكم، فراكم عارفين التصوير غير بالهاتف، فكنحاول ما أمكن أنني نقرأ عدة مرات الإجابات باش تكون واضحة. كنعتذر لكم مرة أخرى على الكتابة. Alors, troisième question. Montrer que la vitesse de propagation des ondes P et S est nécessaire pour déterminer la structure interne de la Terre en comparant les figures A et B. إذن كيطلبوا منا أننا نوضحوا علاش هاد سرعة انتشار الموجات الزلزالية P و S كانت ضرورية باش نحددوا المكونات الداخلية للكرة الأرضية. وكما سبق لي قلت لكم في الدرس، اصلا هنا في دراستنا لهاد سرعه الموجات الزلزاليه بي و اس، فالهدف من هذه الدراسه هو اننا نقدروا نوصلوا شنو كيكون الطبقات الداخليه للكره الارضيه. فهذا هو أهمية دراسة هذه الموجات الزلزالية. Alors, le changement brutal de propagation des ondes est lié à la nature des milieux traversés. قلنا اختلاف سرعة الموجات الزلزالية كيثبت لنا على أن هنالك اختلاف في المكونات الداخلية للطبقات الصخرية المكونة لعمق الكرة الأرضية. Alors, à leur densité, بمعنى أن كيكون اختلاف في الكثافة, ce qui a poussé les chercheurs à deviner la structure interne de la Terre. داكشي باش قدروا العلماء أنهم يشرحوا اختلاف هاد المكونات الداخلية للأرض. إذا قلنا اعتمادا على الموجات الزلزالية وانتشار هاد الموجات الزلزالية قدرنا نعرفوا المكونات الداخلية للكرة الأرضية، خصوصا الكثافة اللي كتكون هاد الطبقات. فاللي كنعرفوا على ان الموجات الزلزاليه بي او اس كتنتشر بطريقتين. الا كانت لا دونسيتي élevée لا فيتيس augmente.
il a quand la densité diminue, donc la vitesse diminue, ou c'est la disparition des ondes S au niveau du noyau externe, ou le noyau externe est liquide. Après, formuler une hypothèse expliquant l'absence des ondes S dans le noyau externe. إذا هنا كيقولوا لنا أننا نلقاو واحد الفرضية كنشرحوا بها علاش الموجات الزلزالية ما كتنتشرش في النواة الخارجية. Et c'est ce que je viens de dire, les ondes S ne traversent pas les milieux liquides, donc le noyau externe a une densité élevée, donc il est liquide. دونك قلنا على ان الموجات الزلزاليه ما كتنتشرش في الاوساط اللي هي سائله، وبالتالي فالنواه الخارجيه عندها واحد لا دونسيتي اللي هي الوفي، صافي دير الكثافه ديالها مرتفعه، دونك بالتالي فكنقدروا نقولوا على انها liquide ou plutôt visqueuse. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.